السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ریاض الصالحین کا یہ چوتھا درس جو ریاض الصالحین کی چوتھی حدیث پر مشتمل ہے، یہ حدیث ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے منقول ہے۔ یہ حدیث بھی نیت کے اوپر ہے کہ انسان کی نیت جیسی ہوگی اسی کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں متن حدیث۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے کے اندر ہیں، یعنی مدینے میں موجود ہے، اور جتنی بھی تم نے مسافت طے کی، جتنا سفر کیا، جتنی وادیاں طے کی، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں، اس وجہ سے کہ انہیں مرض نے روک رکھا ہے، بیماری نے روک رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ بھی اجر و ثواب اور نیکی میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحابی جلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر، کہ کچھ لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے، مدینے کے اندر ہی رہے، اور ہم جہاد کرنے کے لیے گئے تبوک، تو ہم نے جتنی گھاٹیاں اور وادیوں کو طے کیا، جتنی گھاٹیوں اور وادیوں سے ہم گزرے، اور اس درمیان ہمیں جو مشقت پہنچی، جو تکلیفیں پہنچی، سفر کرنے میں جو پریشانی لاحق ہوئی، اور اس پریشانی کے عوض، اس تکلیفوں کے عوض جو ہمیں بدلہ ملنے والا ہے، جو ہمیں اجر و ثواب اور نیکیاں ملنے والی ہیں، تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اس وجہ سے کہ انہیں عذر یعنی بیماری وغیرہ نے روک کے رکھا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ حدیث تھی اور اس کے بعد ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم مختصراً خلاصہ دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث چونکہ ریاض الصالحین کے باب النیت کے تحت ہے، تو اس حدیث سے بھی ہمیں نیت کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑی چیز نیت ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے اور پھر بھی ہم وہ نہ کر سکے، وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو ہماری نیت کے بلبوتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ہماری نیت اچھی ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا، اور ہماری نیت بری ہوگی تو برا بدلہ ملے گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر غزوہ تبوک کے مقام پر جب غزوہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
चंद साहबा इकराम गए और वहाँ पर तबूक के मकाम पर गज़वा लड़े, जंग लड़ी। उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, हम जितने भी लोग इस गज़वे में, इस जंग में शरीक हुए, उन्हें तो बदला मिलेगा ही। हमें जो तकलीफ़ें पहुँची, जो मशक्क़तें पहुँची, उसका बदला तो हमें मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ और भी बहुत से सहाबी हमारे यहाँ हमारे साथ आने के मुतमन्नी थे, हमारे साथ आने की नीयत रखते थे, पर वो ना आ सके क्योंकि उन्हें बीमारी लाहिक थी या फिर उन्हें कोई उज़्र लाहिक था, कोई उज़्र या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ दरपेश थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते थे। पर नीयत उनकी थी कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हों, लिहाजा उन्हें भी वो पूरा अजर मिलेगा और उन्हें वो भी हमारे अजर व सवाब में बराबर के शरीक होंगे। अजीज़ साथियों, यह ग़ज़वा तबूक है। मेरे साथियों, कुरान करीम की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। ऐ ईमानदारों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। कुरान करीम की इस आयत से यह वाज़ेह होता है कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हो सकता है उसकी नीयत कुछ अच्छी थी, उसकी नीयत कुछ दूसरी थी, पर वो किसी उज़्र की बिना पर, किसी बीमारी और परेशानी की बिना पर उस काम को ना कर सके और उस काम में शरीक ना हो सके। तो इसी वजह से किसी का कोई भी मजाक ना उड़ाए, बल्कि समझे कि यह शख्स ये काम क्यों नहीं किया, इस शख्स ने यह काम क्यों नहीं किया, या यह शख्स ऐसा क्यों ना कर सके, इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। डायरेक्टली मजाक ना उड़ाए, बल्कि तहक़ीक़ करे, गौर व फ़िक्र करे। इस हदीस से चंद फ़ायदे मुरतब होते हैं। उनमें से एक यह कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले घरों में बैठे रहने वालों की निस्बत अफ़ज़ल है। जी हाँ, मगर अगर किसी को उज़्र हो, किसी को उज़्र लाहिक हो, कोई बीमारी या परेशानी लाहिक हो और वो नियत रखे, तो वह भी इसी अफ़ज़लियत में शुमार होंगे। अगर कोई अंधा, मरीज़ और लंगड़ा हो और वो जिहाद में शिरकत ना कर सके तो उस पर गुनाह नहीं। अगर किसी शख्स को कोई उज़्र माने हो तो वो भी उलुल ज़रर के ज़ुमरे में आएगा, और उलुल ज़रर और उज़्र वालों में से जिसकी नीयत दुरुस्त होगी, वह नीयत के दुरुस्त होने की वजह से मुजाहिदीन के अजर व सवाब को पालेगा। यह हदीस रब्बुल आलमीन की उस्अत रहमत पर दलील है, नीज़ यह इस्लाम के आसान दीन होने पर दलालत करती है। इस हदीस की मज़ीद वज़ाहत अल्लाह ताला के इस फरमान से होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद दररी वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। इसका सादा सा तर्जमा इस तरह जान सकते हैं, अपनी जानों और मालों से अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर उज़्र के बैठे रहने वाले मोमिन पर मोमिन बराबर नहीं है। यानी जो भी शख्स, जो मोमिन बग़ैर किसी उज़्र के घर में बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जिहाद करते अपनी जान माल के साथ, तो यह शख्स उन घर में बैठे रहने वालों से बेहतर हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की इन आयतों और हदीस मुबारक से साफ़ वाज़ेह है कि हम हमेशा अच्छी नीयत रखें, क्योंकि नीयत के ऊपर ही हमारे अमाल का मदार है, नीयत के ऊपर ही हमारे लिए अजर व सवाब मुरतब होते हैं, नीयत के ऊपर ही हमारे लिए बदला मुरतब होता है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन तो हमें हमेशा अच्छी नीयत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तो हमेशा बेहतर और भलाई सोचने की तौफ़ीक़